مرحبا بكم معنا في بودكاست الو دكتور. في هذه الحلقه المميزه كنستضيف واحد الضيف جد مميز، دكتور عتيدي عصام، اخصائي في طب القلب وقسطره الشرايين باكادير. دكتور كنشكرك على الوقت اللي عطيتينا. اهلا وسهلا، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الوغ شكون هو دكتور عتيدي عصام؟ Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, Dr Aissam Atidi هو واحد الطبيب مغربي اللي تلقى واحد التكوين هجين ما بين المغرب والخارج. Donc, j'ai passé une grande période de mes études ici, au Maroc. من بعد مشيت pendant plusieurs années à plusieurs écoles européennes. اللي خولاتني أنني نكتسب واحد التجربة. Et دخلت للمغرب ça fait واحد 2 ans et demi. Donc, et voilà, donc pour essayer de rendre service à la population de la région sud. D'accord. Alors, كنسمعوا بزاف كارديولوج وكارديولوج انترفونسيونيل، شنو هو الفرق بيناتهم؟ Voilà. Donc c'est une très bonne question parce que cette nuance, il faut qu'elle soit un peu plus claire parce qu'on me pose toujours cette question. Le cardiologue ou le cardiologue interventionnel, tout d'abord, un cardiologue interventionnel, c'est un cardiologue. D'accord. Donc l'insan, après avoir été nommé cardiologue, هو واحد le carrefour من بعد décisif. كاينين des cardiologues qui passent directement au secteur libéral ou qui s'installent dans des cabinets privés, ce sont des cardiologues généralistes. كاين اللي كيمشي كيلتحق بالسلك العمومي وكيخدم en tant que médecin spécialiste les hôpitaux publics. كاين d'autres qui entament une carrière universitaire où ils passent le concours d'assistanat. ou كاين d'autres cardiologues qui entament la surspécialisation اللي فيها plusieurs filiales. donc كنزيدوا واحد 4 سنين ولا 5 سنين من بعد après avoir été nommé cardiologue. وكاين اللي كيختص في le cathétérisme cardiaque ou ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle coronaire et structurelle, qui est la rythmologie ou ce qu'on appelle l'électricien du cœur. Donc le cardiologue interventionnel cathétériseur, c'est le plombier du cœur. Et puis il y a d'autres spécialités, à savoir l'imagerie coronaire, l'imagerie cardiaque médicale en général, coroscanner, IRM cardiaque. وكاين d'autres qui diront ce qu'on appelle les congénitalistes où ils sont spécialisés في التشوهات العضليه الخلقيه ديال امراض القلب والشرايين. Voilà. En grosso modo, c'est ça pour faire la part des choses. D'accord. Alors, شنو هما أكثر الحالات اللي كيجيو عندك هنا في الكابيني؟ D'accord. Bon, tout d'abord, moi, en tant que cardiologue, je possède plusieurs casquettes. Je suis à la fois cardiologue interventionnel, et je suis spécialiste aussi en réadaptation cardiaque. D'accord. Bon, cette approche, ça me permet d'avoir, on va dire, une prise en charge multimodale du patient. Je le vois du premier jour du symptôme à la prescription. Je passe par l'examen clinique, je fais les explorations nécessaires, l'imagerie nécessaire. Je procède à l'intervention du cathétérisme cardiaque, je fais la coronarographie. Par la suite, s'il a besoin de traitement, je procède à l'amaliyat al-qastara ou ce qu'on appelle les angioplasties. Par la suite, pour d'autres, on fait ce qu'on appelle le TAVI, le Trans-Aortic Valvular Implantation. Ça nous permet de remplacer la valve ديال القلب بلا ما نقوموا بفتح القفص الصدري. On procède juste à من العرق ديال الفخذ. Ou ça nous permet de larguer la prothèse et de faire le traitement de certains, bien sûr, rétrécissements aortiques. Donc, cette approche multimodale permet d'avoir une analyse globale du patient, العامل النفسي, العامل المرضي العضوي en soi, la réadaptation cardiaque, la réintégration sociale من بعد ما الإنسان كيقوم بواحد المجموعة من les processus dans le cadre du soin. D'accord, ça marche. واحدث التقنيات اللي كتستخدموها في هذا الدومين؟ Donc particulièrement je vais parler زعما de ma spécialité انا اللي هي la cardiologie interventionnelle cathétérisme cardiaque. Et bon, c'est une technique qui a révolutionné le pronostic. من قبل هذه واحد 30 سنه الانسان ملي كان تيقوم بعمليه بجلطه قلبيه le seul traitement, le seul remède اللي كان هو جراحه القلب المفتوح. D'accord. Donc ce qui permet à ce qu'on avait plus de 80% de taux de mortalité. الان cette spécialité a révolutionné le pronostic. ولينا كنقوموا بعلاج الجلطات القلبيه، بعلاج اختناقات اللي كيكونوا في الصمام في الشرايين التاجيه، كنقوموا من بعلاج اختناقات الصمامات surtout le rétrécissement aortique. وكاين دي تكنيك ديماجري اندوكورونير. دابا اكطوالمون كنقدروا نديروا السونار على الانتيريور ديال العروق ديال القلب.
يعني je parle de la nanotechnologie, c'est des procédés ultra millimétriques, l'accès est assez pointu, elle utilise des derniers progrès de la nanotechnologie ou qu'elle comme source les rayons X qui nous permet en injectant un produit radio opaque أننا نشوفوا العرق ولا نشوفوا الصمامة et de procéder à traiter en fonction des données de المريض. داكور. Voilà. وشنو كيظهر لك يعني في الدومين ديال طب القلب بمدينه اكادير خاصه وفي المغرب عامه؟ Voilà, donc بالنسبة le domaine ديال أمراض القلب والشرايين, il a connu واحد l'évolution, واحد الطفرة, زعما واحد la mutation d'une façon spectaculaire هاد العشر سنين الأخرى, لأن قبل كانوا des centres de référence sur les grandes villes, Casa, Rabat essentiellement. D'abord, les procédés, les techniques ainsi que les blocs opératoires et les structures dédiées بالنسبة la cardiologie, ils ont connu واحد l'explosion هاد العشر سنين, ولينا كنشوفوا مركب جراحي ديال قسطرة القلب والشرايين في قلميم في تارودانت, et ça franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. بالنسبة لأكادير spécialement, أنا donc قبل ما ندخل المغرب في 2019 j'ai été abordé par plusieurs groupes منهم le groupe Acdital ملي كنت في الخارجية, où j'ai entamé les négociations à la Casablanca parce que je faisais j'étais parmi les premières personnes qui sont bien sûr qui se forment en ta vie ou مازال ما كانش في المغرب, donc automatiquement tu vas décider de rentrer dans une grande ville. Après je suis venu en vacances à Agadir, j'ai adoré la ville, j'ai adoré la population, حسيت un bon feeling, دخلت شفت la carte sanitaire, j'ai vu que le besoin il est là, et puis j'ai décidé de m'installer à Saint-Place d'Es. سبحان الله. كنت غتكون في كازا؟ كنت غادي نكون في الدار البيضاء, et finalement مكتب je me suis retrouvé à Agadir. D'ailleurs c'est un très bon choix que je ne regrette absolument pas. D'accord. وشي استوار طرات لك مع شي باسيون اللي اثر فيك في هذه المسيره هذه, ضروري تكون شي استوار باقي عاقل عليها. Il y عليها. a plusieurs histoires, subhanallah, كل مريض كيجي و derrière lui toute une histoire, tout un vécu, mais parmi les histoires qui m'ont marqué, c'est ديال واحد le patient américain كان جاي في une croisière, نزل في l'aéroport في البور ديال أكادير, où il faisait une crise cardiaque وكان شدوا الحريق تقريبا واحد 8 السوايع قبل من ما اكوستيو لو ليتورال. Donc من بعد bon الحمدلله جات l'ambulance خداتو, il a été pris en charge dans les règles de l'art. Son cas il était un peu complexe, mais il avait زعما les neurones en acier, il était toujours de bonne humeur, il était en train d'agoniser, il est de bonne humeur. C'est un monsieur de 85 ans. Et après بعد ما تجاوزنا الجلطه القلبيه وتستابيليزا وكان بخير وعلى خير الحمدلله, جلست وهضرت معاه un petit peu sur sa philosophie de vie. C'est incroyable. C'est un mec, il a tout vendu, il a tout laissé tomber aux États-Unis et il vit dans des croisières. Qui يدوز 6 jours في une croisière, qui يخرج كيعاود يدخل في une autre croisière, et je lui au départ, quand en discutant avec lui, l'idée me paraissait bizarre. Je me suis dit, mais quand je me suis vraiment entretenu avec lui, فهمت le sens de la hayat. Alex, si je reste à la maison, je trouvais même pas quelqu'un pour venir me dire bonjour, demander d'après moi. Et si je meurs, je risque de pourrir à la maison sans à ce que me demande. Par contre, quand je bouge d'une croisière à une autre, je fais des nouvelles rencontres. Je fais des partages de nouvelles expériences, et ça me permet de rester vivant tant que je respire. Et c'est une histoire qui m'a énormément marqué, qui te fait revoir un petit peu la trajectoire existentielle de l'insan. يعني لقى راسو في البحر سبحان الله, où il fait une crise cardiaque, ومن بعد il est soigné, وغادي ياخذ une voiture pour rejoindre le bateau ديالو اللي مشى عليه لكازا باش يكمل لا كروازير ديالو. في نظرك دكتور, شنو هي النزاهه في عصر التجاره الطبيه اللي ولينا كنعيشوا دابا؟ هو كيف ما كتعرف ان كاع لي دومين كاين المزيان كاين الخايب وكاين اللي شويه. دونك اون بو اكسترابولي سو شيما حتى على الطب. سيرت مي كل انسان والقناعات الشخصيه ديالو كيفاش تربى, اسكيل فا بوفوار ريسبكتي ديك قسم الطبيب ديال ابو قراط اللي درنا ولا لا. اي زعما سون رونتري دون لو ديتاي,
الانسان يكون فهمتي ما ينساش ان مولا سبحانه وتعالى هو اللي كيشوفك في ليكزارسيس ديالك. الراقب الكبير هو الله سبحانه وتعالى. اي دونك الا درتي شي حاجه غتجازى عليها كو سوا زوينه ولا خايبه، ونتمناو من الله خير وتكون فهمتي الانسان يكون واعي بهذه المساله والله يهدي ما خلق سون رونتري دون لي ديتاي. داكوغ. اي دون سو سونس مثلا شي واحد محتاج شي عمليه وما عندوش تكاليف، كيفاش كتعاملوا مع هذه الحاله؟ Je te remercie infiniment pour la question parce que من هذا المنبر je profite de l'occasion pour sensibiliser les gens على اساس تكون عندهم تغطيه صحيه. واحد العامل c'est un maillon clé, un maillon essentiel في la prise en charge. انا تنقول لك الانسان اللي ما عندوش تغطيه صحيه بحال الانسان اللي عريان excuse-moi pour le terme. داكشي علاش وتا on est limité parce que vous devez comprendre ان les soins ديال la cardiologie ou la cardiologie interventionnelle هما واحد les soins مكلفين جدا حتى بالنسبه لا ستركتور حتى بالنسبه للدوله. دونك سمح لي شحال كتوصل مثلا؟ نعطيك ان اوردر دو غراندور. بالنسبه للراديو ديال القسطره يكون 6000 درهم. لا ديلاتاسيون لونجيوبلاستي ديال القسطره اون غرام با 50000 درهم 49000 درهم 49000 درهم اللي هي ليكيفالون ديال 5 المليون. اي دونك فرانشمون ملي الانسان تتكون عنده لا كوفرتور ميديكال واخا نورمالمون لا سي اس اس te permet à ce qu'elle te couvre à 70%. هذيك 30% كتقدر تورك في لا كلينيك وهذه ما يخلص حتى ريال لان الانسان سي اون في اللي كتكون بينيديك ما غاديش تبقى تدخل في هذه الحيتيات. باغ كونطخ خاص الانسان يعاونونا لا موندر دي شوز اي لا كوفرتور سوسيال اي لا كوفرتور ميديكال اللي بيان سور ان لورجون راه ما غادي يخلص والو واللي عنده المؤشر سوا ديزون طالع راه غادي يخلص واحد لا سوم رمزيه ديال 150 ولا 160 درهم في الشهر que tu vas pouvoir récupérer en une seule intervention اللي تقدر تخلص عليك 15 عام ديال لا كوتيزاسيون فهمتي. دونك الانسان ما يحسبهاش عند رجليه مي سي ان مايون انديسبونسابل. سي ان مو très 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 important ان الانسان تكون عنده لا كوفرتور باسكو لا ما عندكش لا كوفرتور tu peux rien faire même في un hôpital public. Vous devez les comprendre. فهمتي لان il y a pas de budget autonome dédié pour les gens اللي ما عندهم حتى aucune couverture. بالنسبه للدوله toute personne, tout Marocain, il a le droit de bénéficier d'une couverture médicale avec des conditions qui diffèrent en fonction du statut socio-économique, social, etc. Mais خاص تكون la couverture médicale. يعني المينيموم واحد لا سي اس اس ديالك كتكون او مينيموم هذيك 70% وانا قلت لك ملي كتكون ديك 30% في بعض الحالات تنغمضوا عينينا باسكو الانسان تيكون محتاج بواحد الحاله مستعجله خصو يدير يسرح العرق وهذه دونك ما غاديش تبقى تفكر في 30% كنت فرانشيز. داكور. و لي بلوك هنا في اكادير واش متوفرين على احد التقنيات ولا مازال شويه معطلين؟ En fait, on essaie de suivre la foule et le pool mondial. Actuellement, alhamdoulilah, on dispose des technologies dernier cri. On a tout le matériel nécessaire pour pratiquer toutes les interventions, complexes qu'elles soient, même les interventions les plus complexes, à savoir, par exemple, l'utilisation méticule calcaire كتير في وسط العروق ديال القلب. En dehors des angioplasties classiques, تنحتاجوا du matériel بحال مثلا le rotablateur, واحد لاtérectomie bien sûr rotationnelle, les mêmes توفراش même le plus grand centre كتلقاها c'est par endroit. D'accord. On en dispose actuellement كنقوموا بتوت سورت ديال العمليات ديال جراحه القلب والشرايين. Donc quelle que soit sa complexité, il y a un staff qui vient par exemple dans la structure où je travaille, il y a un staff qui vient de France spécialement, ils font la rotation une semaine sur deux et pour essayer de prendre en charge tous les malades dans toutes les pathologies et toutes sortes de profils complexes de patients. D'accord. Donc كاين شويه ديال لو ستريس في هذا الدومين. يعني دكتور كيفاش كتوازن ما بين لا في بريفي et la vie هو كل انسان il classe l'ordre des priorités en fonction des circonstances en fonction du profil de personnalité de chacun. Généralement تنحاول نوفق ما بين la vie privée, la vie de famille ou la vie professionnelle. واخا واحد لو ميتي اللي هو صعيب بزاف اللي كتوصل لو بيك ديال الادرينالين. يا سيغتان كا كومبلكس اللي انت كتجر وعزرين كيجر غنقولها لك بلو جارغون ماروكان et que des fois ça t'impacte psychologiquement. Mais l'insan تيحاول يعوض, il fait la compensation, il pratique un peu de sport, il essaie un peu de décentraliser la concentration, de dégager l'énergie négative باش يبقى غادي متوازن équilibré de telle sorte à ce que حاجه
ما تاثرش على حاجه. داكور. وكل ما كنتيش طبيب شنو هو الميدان اللي غتختار دكتور؟ En fait, être médecin, c'est un rêve d'enfance. Je jouais avec un stéthoscope en plastique depuis l'âge de 6 ans avec ma sœur. Et subhanallah, je me voyais pas dans un autre domaine. Éventuellement, un avocat pour continuer à donner un coup de main pour les gens. Mohami, d'une façon ou d'une autre. Mais je me voyais pas dans un métier purement commercial, les prestations, actions. C'était pas moi. C'était plutôt dans on va dire la sociologie, de contact social. L'aide sociale était un élément hyper important dans le choix de la spécialité. D'accord. Alors, docteur, كان عندك شي قدوة في الصغر ديالك اللي خلاك دير هذا لو دومين؟ Effectivement, j'ai fait mes premières années de médecine à Marrakech. La faculté de médecine de Marrakech était une faculté internationale. Donc, on recevait plusieurs profs de différentes nationalités, même des prix Nobel dans leur domaine. Et parmi les personnes qui m'ont marqué, c'est un professeur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, c'est un ami actuellement à qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, professeur Jaafar Heikel. Donc, c'était un infectiologue, un épidémiologiste, donc c'est le président des médecins du collège des médecins gestionnaires qui parle plus de 5 langues ou 6, très ouvert, un esprit très amical envers ses étudiants. Hein. C'est un ami depuis ma première année de médecine. Donc la modestie et cet esprit humble, autant qu'exemple pour l'avenir. Où je pense que je suis sur les bonnes pas. D'accord. Alors, كلمة أخيرة دكتور عتيدي عصام. Je profite de l'occasion pour vous remercier vraiment Anna Kartetine El Kalima et bien sûr j'ai essayé de transmettre quelques messages pour essayer de ne plus laisser la place l'ambiguïté. Bien sûr باش الناس يفهموا شنو هو التخصص يفهموا شنو هي هذه المهنة شنو هي bien sûr on va dire les défis اللي كنواجهوا chaque jour منهم socio-culturel منهم économique منهم médical proprement dit. Ou bien sûr خليتيني أنني نوجه واحد message للتوعية bien sûr et que je reprends s'il vous plaît essayez d'avoir une couverture médicale c'est hyper important c'est hyper important pour ne pas tomber dans une situation où on ne pourra pas vous donner un coup de main et merci pour votre attention. Merci à vous. شكرا بزاف دكتور عتيدي عصام كنشكرك على الوقت اللي عطيتينا. Tout le plaisir est pour moi c'est Tarek et merci beaucoup merci pour votre professionnalisme merci pour l'idée que vous avez bien sûr instaurée que je vois plus réussissante parce qu'une image vaut 1000 mots et merci au staff technique merci Ayoub merci pour ton professionnalisme pour ta qualité de prestation et merci à Shams juste pour l'assistante. Merci beaucoup. حتى نتوما الا بغيتو تسولوا اكثر دكتور عتيدي عصام وتاخذوا موعد معاه زوروا صفحه الو دكتور غتلقاو كاع المعلومات ديالو والعنوان ديالو هو اكادير باي تاكلو بول 1 بلوك بي دوزيام ايطاج فوق كافي اوليفيري 2 على خير.